Pomaže Bog, braćo i sestre, i dobrodošli u novom videu. U današnjoj epizodi želim da vam pokažem pravoslavne svetinje eparhije Valjevske. Prvi manastir koji sam posjetila jeste manastir Lelić. Manastir Lelić se nalazi u istoimenom selu i zadužbina je vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira Velimirovića. Manastir Lelić je jedan od najmlađih, a istovremeno i najzanimljivijih manastira Srpske pravoslavne crkve. Istorija manastira navodi da je na praznik Preobraženja Gospodnjeg 19. avgusta 1929. godine osvećena glavna manastirska crkva. Manastir Lelić je skoro 70 godina radio kao parohijska crkva, da bi 1996. godine bio proglašen manastirom. Njegovo preosveštenstvo, tadašnji episkop Šabačko-Valjevski Lavrentije, je zaslužan da je crkva u Leliću proglašena manastirom. Svete mošti vladike Nikolaja su očuvane u cijelosti i počivaju u ovome manastiru. Drugi manastir koji sam posjetila jeste manastir Ćelije. Kada sam se spremala na put za manastir Ćelije, vidjela sam da ima jedan put do manastira. Ali pošto nikad nisam bila u manastiru, nisam znala u kakvom stanju se nalazi taj put. Kada smo došli blizu manastira na gornjem platou, vidjeli smo da su gore dosta ljudi parkirali svoja auta. Pa smo i mi gore ostavili naša kola i vidjeli smo kao neko stepenište koji vodi u manastir. A i vidjeli smo jedan mali uski asfaltni put koji također vodi manastiru, ali nisam se usudila da idem tim putem jer imam veoma velika kola. Imala sam strah kad mi neki auto dođe u susret. Tako da smo odlučili da gore parkiramo auto i da krenemo jednostavno niz te stepenice ka manastiru. Na početku je gore navedeno da ima prilike 930 stepenica. Ono što mogu da navedem jeste da je interesantno da su nakon nekoliko metara uvijek postavili neke ogromne table sa citatima od svetog Justina Ćelijskog. Kada smo sišli dolje u manastir, vidjela sam da se dolje nalazi ogroman parkplac za auta. Znala sam onda za sljedeći put da mogu dolje da parkiram svoje auto. U manastiru Ćelije se nalaze trenutno dvije crkve. Ovdje vidite sad unutrašnjost nove crkve koja je posvećena Svetome Savi. Sveti Ava Justin Ćelijski je ostavio testament koji trebaju da ispune njegovi nasljednici. U testamentu je navedeno da njegovi nasljednici treba da objave njegova djela, ali satim da sav prihod od njih ide u fond Svetog Jovana Zlatoustog, a dalje da se od tog novca podigne 3 oltarni hram u čast Svetog Save, kome će biti posvećen centralni oltar. Južni oltar tog hrama bi trebalo da bude posvećen Svetom Justinu Filosofu i sjeverni oltar bi trebalo da bude posvećen Svetoj Mariji Egipćanki. I baš ovaj hram je dovršen 2019. godine. A stara manastirska crkva je posvećena svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu. Manastir Ćelije je ženski manastir. Simone Tia
Sveti Ava Justin Ćelijski je bio bogugodni čovjek, arhimandrit, nekadašnji profesor Beogradskog teološkog fakulteta, duhovnik, isposnik, molitvenik. I naizad je postao svetac. Njegove mošti se nalaze u starijoj crkvi u manastiru Ćelije. Jedne od najznačajnijih knjiga koje je sveti Justin Ćelijski napisao jesu Žitija svetih. Što se tiče istorije manastira, ne može se tačno reći kada je on osnovan. Postoje dva narodna predanja. Prema prvom, ktitor manastira je bio srpski kralj Dragutin, a sam manastir Ćelije je podignut u periodu od 1276. do 1282. godine. No, po drugom predanju, manastir je podignut u doba vladavine srpskog despota Stefana Lazarevića krajem 14. i početkom 15. vijeka, ali se ne zna tačno ko je bio njegov ktitor. Manastir Ribnica je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Najstariji pomen Ribničkog manastira potiče iz 1657. godine. Manastir je kroz istoriju dosta puta bio spaljen i obnovljen. Današnja crkva sagrađena je 1909. godine. Manastir je 1837. godine pretvoren u parohijsku crkvu i tek 2011. godine je ponovo proglašen manastir. Ali je manastir dugo godina ostao i dalje bez igumana i bratstva. I konačno 17. decembra 2017. godine uz blagoslov tadašnjeg episkopa Valjevskog Milutina, manastir je ponovo postao aktivni muški manastir sa starješinom Arsenijem Jovanovićem. Ovo je manastir Bogovađa. Porijeklo naziva manastira ima dva tumačenja. Prvo, da je Bog taj koji vadi iz nevolje, Bogovađa, a drugo po izvoru svježe vode koji je narod smatrao ljekovitom za liječenje raznih bolesti, a naročito bolesti očiju. Taj izvor je vremenom prozvan Bogova voda, odakle je proisteklo današnje ime. Manastir Bogovađa je ženski manastir i posvećen je svetom Georgiju Pobjedonoscu. Zastupи se i pomilo Mati Hrista Boga umoljajušeje, tijelom i dušою pokazavšeje nam ljudям благочестие. На пути идущих лукавых и нечистых удаляющие, Бога ожидающим приносит
Crkva u Jovanji, posvećena rođenju Jovana Krstitelja, nalazi se 6 km zapadno od Valjeva. Crkva manastira Jovanja podignuta je najvjerovatnije krajem 15. ili početkom 16. vijeka. Sadašnji ikonostas je iz 1972. godine, a ikonopisali su ga monahinje manastira Ćelije, pošto je stari ikonostas bio spaljivan u više navrata. Crkva Jovanja je jednostavna, jednobrodna, produžna građevina sa centralnom kupolom i jako izuduženom spoljnom pripratom koja je dograđena kasnije. Kada sam ušla u hram, osjećala sam toliko jedan blagougodan miris, toliko mi je bilo drago biti u njemu. Crkva je mnogo malena, ali unutra se osjeća toliki mir. Dovoljno je da pogledaš u freske i da pogledaš svetitelje i odmah ćeš se osjećati smireno. Вседержавная царица всяким человеком наставление. Христа Богородшая и веры православной сохранительница. Česma je u početku bila običan izvor i obnovljena je 1873. godine. Konak se nalazi u sastavu porte manastira. Građen je od 1968. do 1973. godine. Manastir Pustinja je ženski manastir i posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice. Dokaze o postojanju starijeg hrama na mjestu današnjeg pružaju ostaci temelja i grob sa skeletom otkriven prilikom sondažnih iskopavanja spoljnog zida oltarske apside. Također u literaturi se pominje postojanje Vavedenske crkve u 12. vijeku. Uz crkvu 1848. godine dozidana je priprata nad kojim se uzdiže dvospratni zvonik. U crkvi se čuvaju relikvije, među kojima su bogoslužbene knjige porijeklom iz Rusije iz druge polovine 19. vijeka, ukrašene inicijalima i zastavicama u boji. Među dragocjenostima su kivot sa dijelom odežde iz Svete Katarine sa Sinaja, kao i drevni krst osvećen na Hristovom grobu. Episkop Nikolaj, u svijetu Nikola Velimirović, rođen je 23. decembra 1880. godine u selu Leliću od roditelja Dragomira i Katarine Velimirović. Poslije osnovne škole, gimnazije u Valjevu i bogoslovije u Beogradu, upisao se na Starokatolički bogoslovski fakultet u Bernu, Švajcarska. 20. decembra 1909. godine za monašenje u manastiru Rakovici je rukopoložen u čin jerođakona i jeromonaha. Vladika Nikolaj je obnovio srpsko crkveno besedništvo i sam je bio najveći besednik u istoriji srpske crkve.
Izvjesno vrijeme je živio u Engleskoj, a zatim se preselio u Ameriku. Upokojio se 18. marta 1956. godine i bio je sahranjen pokraj srpskog manastira Svetog Save u Libertvilu. Ovo je rodno mjesto Svetog vladike Nikolaja. 1991. godine prenijete su njegove mošti u njegov rodni kraj u Leliću. 24. maja 2003. godine je Sveti vladika Nikolaj proglašen među svetima i praznuje se 3. maja. Ovo je manastir Dokmir, koji je posvećen vavedenju Presvete Bogorodice i ženski je manastir. Ne zna se ko je ktitor manastira, ali se pretpostavlja da je sagrađen početkom 15. vijeka. Manastir je postao mirska crkva 1837. godine i ostao je tako do kraja 20. vijeka. Sredinom 1992. godine, poslije rušenja manastira Žitomislić u Hercegovini od strane Hrvata, sestre iz ovog manastira su se preselile u Dokmir. Manastir Mrkšinac je muški manastir i posvećen je Vaznesenju Gospodnjem. I ovo je istovremeno i zadnji manastir koji sam posjetila u eparhiji Valjevskoj. Narodno predanje kazuje da je na ovom mjestu do sredine 19. vijeka bio aktivan manastir Mrkšinac, nazvan po potoku Mrkšinac. Manastir Mrkšinac je poznat po tome da je bila prva štamparija u Srbiji. U toku istorije manastir Mrkšinac je bio pretvoren u parohijsku crkvu, pa je tek ponovo od 2014. počeo da bude aktivan muški manastir. Za mene ovo putovanje znači puno. Toliko sam bila srećna da sam odmah sjela i počela da planiram svoje putovanje. Planirala sam ga sa tolikom ljubavlju. Informisala sam se o svakom manastiru i gledala dosta videa o tim manastirima koji ću da posjetim. Toliko mi je bilo drago da ću imati priliku da cjelivam mošti Svetog vladike Nikolaja i Svetog Justina, jer svaku noć čitam prolog Svetog vladike Nikolaja, a i oduvijek sam imala želju da imam tu cjelokupnu kolekciju žitja svetih od Svetog Ave Justina. Mi je želja da ovo sve putovanje podijelim sa vama. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Slava i hvala Bogu za sve. Amin.